معزز سامعین السلام علیکم۔ اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے بنیادی بات بتا دیں کہ یہ شخص جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال بھی کر رہا ہے کہ خدا کو نہ ماننے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ایتھیسٹ یعنی جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ، اور آپ بھی پڑھیں نعوذ باللہ۔ دوسرے اگنوسٹک یعنی کوئی مذہب نہیں، ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے۔ اور تیسرے فری ول یعنی نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی کوئی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا خیال باطل ہے۔ اگر یہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ان کو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ جس طرح کہ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا اور آج یہ کیا کر رہا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کئی مشکل سوال کیے۔ نام اس کا پہلے سے ہی حارث تھا، تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں آپ سے زیادہ منطقی اور ذہین آدمی نہیں گزرا، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب مجھے آج تک کوئی نہ دے سکا۔ یاد رہے یہ بھی ایتھیسٹ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب ملے۔ میرے سوال کے دو حصے ہیں کہ خدا کو پتا تھا کہ انسان فسادی ہے اور اپنے فساد کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور جلے گا، تو جہنم میں جلنے والوں کو خدا بچا سکتا تھا۔ یعنی اگر اللہ ان کو پیدا ہی نہ کرتا تو وہ جہنم سے بچ جاتے۔ پھر بھی ان کو پیدا کیوں کیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ خدا اذیت پسند ہے، نعوذ باللہ، کہ اس نے ایسی منصوبہ بندی کی جس کا نتیجہ اسے پتہ تھا۔ معزز سامعین، یہ ایسے مسلمان نہیں ہوا، بہت گہرائی تک گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ چلے مان لیا کہ خدا عظیم ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، تو وہ قرآن میں ہمیں اس بات پہ کیوں مجبور کر رہا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو، اپنی ذات میں غور کرو، اور اونٹ کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، کتنا بے مثال ہے، اس سے سمجھ جاؤ کہ میں خدا کتنا بے مثال ہوں۔ حالانکہ اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس نے پہاڑوں کو حکم دیا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے، زمین و آسمان کو حکم دیا ہو جاؤ تو وہ بھی ہو گئے۔ تو اس کائنات میں کیا ایسا ہے کہ یہ کائنات بے مثال ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور ہمیں خدا کی اس تخلیق پر حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن کر سکتا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اسے عزت دیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور عقل ٹھکانے لگا دینے والا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کرتا جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہوتا اور وہ جہنم سے بچ جاتے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ پہلے ہی ایسا کر چکا ہے۔ اس نے فرشتے بنائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور کوئی بھی فرشتہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن انسان فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ مخلوق ہے، کیونکہ اس کے پاس مرضی ہے اور فرشتوں کے پاس اپنی مرضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرضی دی ہے، یا تو وہ نافرمانی کریں یا پھر فرما برداری۔ اگر نافرمانی کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور اگر فرما برداری کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ فرشتے تو جنت میں مزے نہیں کریں گے کیونکہ وہ انسان سے افضل نہیں۔ فرشتے اگر فرما برداری کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان اپنی مرضی سے جب اللہ تعالیٰ کی بات مانے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہی تو انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ تو جہنم میں جانا انسان کی غلطی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر حارث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نافرمانی کے عیب کے بغیر بھی تو پیدا کر سکتا تھا، یہی تو اللہ تعالیٰ کی غلطی ہے، العیاذ باللہ۔ تو جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شفقت بھرے انداز میں فرمایا کہ غلطی نہیں، غلطی نہیں، یہ ہمیں خود مختار بنایا گیا ہے، ہمیں ہماری مرضی دی گئی ہے فرما برداری اور نافرمانی کی، لہذا یہ عیب نہیں بلکہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم خود مختار ہیں۔ تو پھر حارث نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ اس نے خود مختاری کیوں دی جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس خود مختاری کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے۔ تو جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہی تو مختلف تخلیق ہے نا، کہ جو آپ چاہتے ہو کہ اپنی مرضی ہو ہی نہ، تو وہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی پیدا کر چکا تھا، یعنی فرشتے۔ تو بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے جبکہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے جو کہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا؟ دوستو بڑا ہی ڈیڑھ تھا، کہنے لگا کہ میرے حساب سے فرشتے ہی بہتر ہیں، اگر مجھے پھر موقع ملا تو میں فرشتہ ہی بننا پسند کروں گا، میں جہنم میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ دوستو یہاں سے اندازہ کیجئے اسے جہنم جانے کا کتنا یقین تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے یہیں پکڑا کہ دوسرا موقع، ہاں اللہ تعالیٰ سورہ
आराफ की आयत नंबर 172 में फरमाता है, जबकि उसने हमारी, आपकी और तमाम इंसानों की रूहों को मुखातब होकर फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, यानी क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो सब ने कहा हाँ। तो अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया कि हम इस बात के गवाह हैं, लिहाजा तुम क़यामत के दिन ये ना कहना कि हमें पता नहीं था। तो हारिस ने कहा कि मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं तुम्हारा रब हूं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि नहीं भाई, कुरान कह रहा है तो सच है, लेकिन हमारे जहन से निकाल दिया गया है। अगर आज भी हमें याद होता तो हमारी मर्जी का कोई फायदा ना था। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर तुम सही इंसान बनो तो तुम फरिश्तों से भी अफजल हो, और आप फरिश्ता बनना चाहते हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हम पहाड़ों पे कुरान को पेश करते तो वो दब जाते, और इंसान ने इस कुरान को और इम्तिहान को कबूल किया। और कुरान कहता है कि हम इंसान बेवकूफ थे जिन्होंने इस इम्तिहान को कबूल किया। अब तो कुछ नहीं हो सकता। यही तो जुमला था जिसने लाजवाब कर दिया कि अब पैदा हो चुके हैं, अब हमने जहन्नम से बचने की तैयारी करनी है। आपने कहा कि मुझे याद नहीं, या मुझसे तो नहीं पूछा गया कि मैं तुम्हारा रब हूं। यकीनन आपको याद नहीं, हत्ता कि मुझे भी याद नहीं, मगर मैं कुरान पे यकीन रखता हूं। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि क़यामत के दिन कोई ये शिकायत नहीं कर सकेगा कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और हम इंसान कहेंगे कि हमें एक और मौका दें, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, अब देर हो चुकी है। अल्लाह ताला ने तो हमें इस दुनिया में ही बहुत सारे मौके फराम फरमा दिए हैं। आप अगर इस दुनिया में कोई गलती करते हो तो पछताते हो, और मौका मिलता है कि आप इस गलती को सुधार सकते हैं। अगर आप नहीं सुधारना चाहते तो जहन्नम है। आप फिर गलती करते हो, फिर सुधारते हो, तो इस दुनिया में बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। और जब आप मरते हो तो एक ही मर्तबा मरते हो, बार बार नहीं, क्योंकि मरना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो आपका पहला सवाल था कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, तो उसका जवाब है क्योंकि हम बेहतरीन मखलूक हैं। तो हर मंतकी और अक्लमंद शख्स को यह मानना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इताअत कर सकने की वजह से सारी मखलूक से बेहतरीन है। और रहा आपका यह सवाल कि मुझे याद नहीं, एकदम ठीक है। और जब मैं और आप क़यामत के दिन मिलेंगे तो हम दोनों कहेंगे कि हमें याद है। और याद रखना, कुरान कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपने मेरी तकरीर सुनी हो कि साइंसी तौर पे कुरान में जो लिखा है 100% ठीक है, साइंस 80% मान चुकी है, 20% के बारे में साइंसदान सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत। लेकिन मेरा ज़हन कहता है कि 80% अगर दुरुस्त है तो 20% भी दुरुस्त होगा, और अन करीब साइंस भी मान ही जाएगी। तो मैं कुरान पे यकीन रखता हूँ। और कुरान कहता है कि हम इंसानों ने ही इंसान होना मुंतखब किया है। अगर हमने ये मुंतखब न किया होता तो हम कह सकते थे कि या अल्लाह, आपने हमें इंसान क्यों बनाया, तब ये अल्लाह ताला की गलती होती, अलियाज़ु बिल्लाह। तो फिर हारिस ने कहा कि आपको याद है कि आपसे पूछा गया था, मुझे तो याद नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि आपने मेरा जवाब नहीं सुना, मैं कह चुका हूं कि मुझे भी याद नहीं। होता यही है कि जब आदमी किसी पे एतराज करता है तो जवाब नहीं सुन रहा होता, बल्कि और एतराज सोच रहा होता है। तो इस वक्त भी यही हुआ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि अगर मुझे आपको याद हो तो फिर इम्तिहान कैसे हुआ। आज साइंस और मंतकी इंसान होने की हैसियत से जब मैं तमाम मज़ाहिब की किताबों को और कुरान को पढ़ता हूँ तो मैं कुरान को वाहिद ऐसी किताब मानता हूँ जो साइंस के मेयार पे पूरी उतरती है। तो इसी बुनियाद पे मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, लेकिन इंसान बनना हमारी चॉइस थी और इम्तिहान को मुंतखब करना भी हमारी ही चॉइस थी। मुझे भी याद नहीं कि मुझसे पूछा गया था, अगर मुझे याद होता तो इम्तिहान क्या होता। और आपका दूसरा सवाल था कि अल्लाह ताला अजियत पसंद है। नहीं, अल्लाह ताला अजियत पसंद नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने एक मेडिकल कॉलेज बनाया और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे तलबा मेडिकल कॉलेज में आ जाएं, तो क्या सारे स्कूल के तलबा मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ 1% ही आ सकते हैं, क्योंकि वही इस काबिल हैं। तो ऐसा कॉलेज क्यों बनाया गया जिसमें सिर्फ 1% ही तालिब इल्म आ सकते हैं? क्योंकि यही तलबा मुंतखब हैं, और कॉलेज भी उन्हीं तलबा के लिए बनाया गया है जो इम्तिहान में पास होके मुंतखब हुए हों। इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई और हर शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। तो बोला क्यों नहीं? तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि हर शख्स मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं जा सकता? तो बोला क्योंकि सारे इंसानों की ज़हनी इस्तेदाद ही इतनी नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि हाँ, इसी वजह से हम इंसान हैं, जो कुरान और हदीस पे अमल करेंगे वही जन्नत में जाएंगे। हमें मेहनत करना होगी और इम्तिहान को पास करना होगा। और आपका दूसरा सवाल था कि अल्लाह हमें क्यों मजबूर करता है कि पहाड़ देखो, ऊंट देखो। आपको पता है अल्लाह ताला ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अगर पहाड़ नाफरमानी करेंगे तो वो फट जाएंगे, और तुम इंसान आला ज़र्फ वाले हो तो तुम बात को ना भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम आला ज़र्फ वाले
होकर भी क्यों नहीं समझते, हालांकि तुम अशरफुल मखलूक हो। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर कुरान पहाड़ों पे मैं नाजिल करता तो वो फट जाते, मगर इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है कि पहाड़ों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया है, तुम इंसान ऐसा क्यों नहीं करते। इसी वजह से अल्लाह ताला हमें मिसाल दे के समझा रहा है कि तुम कितने बेवकूफ हो ना। अल्लाह ताला अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा नहीं फरमा रहा, और जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले ही बड़ा है। तो बोला कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, और उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ। दोस्तों आपको ये तजस्सुस जरूर पैदा होगा कि ये शख्स मुसलमान हुआ है कि नहीं। दोस्तों आपको ये तजस्सुस जरूर पैदा होगा कि ये मुसलमान हुआ है कि नहीं, बल्कि ये देखें ये मुसलमान हो गया था, और आज ये बंदा चाइनीज जबान में कुरान पाक का तर्जुमा कर रहा है, और ये इतना बड़ा काम है कि आज तक कोई ना कर सका, और आज से 2 साल पहले ये मुसलमान हो गया था। इसने ये भी कहा है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वजह से मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मेरे काफी सवालों के जवाब दिए, और उसके बाद भी मैं तहकीक करके फिर मुसलमान हुआ हूँ। इसका ये भी कहना है कि चाइना में सब लोग एथियस्ट हैं, इसलिए मैं चाइनीज जबान में कुरान पाक का तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह ने मेहरबानी फरमा दी है कि इसको हिदायत मिल गई है और आप देख रहे हैं। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जवाबात कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अपने ईमान का खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।